বছর টাকা নিয়েছেন, আবার বলছেন টাকা নিয়ে নেওয়ার পরে আপনি বলছেন অফিসে যান। मैंने बताया कि नॉर्मली होगा तो आपको बैंक देगा नॉर्मल प्रोसेस पे आगे बढ़ा तो इसका नॉर्मली हुआ कि नहीं हुआ? जी उसलिए बिल होने के बाद हम उसको पे करते हैं तो कितना एक तारीख को दे देंगे ये? जी ऐसा कुछ नहीं, आप इसको टका दे दीजिए और তো 1 তারিখে হয়ে গেছে अब आप लोग पूछे मेरा 5 তারিখ তো তুমি টাকা কখন দেবো তাই तो कल नहीं তুমি তো জানোই না যে পাইছে কিনা कल नहीं है না তুমি জানো যে পাইছে কিনা नवमी अभी जाके वैसे এই আমাদের ক্যামেরা কথা ভাই ধরুন সবাই ধরো আমার একটু জানতে চাও তোমার কাছ থেকে যে হইলো যে টাকা কি এম্বাসিতে টাকা লাগে ভিসা নিতে থামো এতক্ষণ মেসেজ